Le grand dialogue. Sikikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sikikafoba. Le grand dialogue. Bawo ambaw befo ka wala nyumandon ay wa nga bisi ka fo babena hakli jagabo femmin kan o de école karamo ka barajo kada kan o be ka fen kononton nyini o dola o yeminye sharia do e ko ka blasin kan sharia yin ale batura de to blon fe jamana nyema sona manga ma blasin kan folo ay wa wala saka kuma ko kan ma sabade welelendo ambulo bi Amadou Koulibaly na leye ay wa éducation de base no edugma kala o syndicat nyema ye Moussa Nyagali aleye IM nyema dakan Juga Madi Sissoko aleye minye kalandeon somogo uluka jekulu nyemaye nere Muhammadu Touré. Le grand dialogue. Aywa anya foka foko minye école karamogo ulube bara jola ni akle chama abara uye dore blasen kan no ye kle temps ani wolongula ye okanga ban janvier kalo kle bisaba ani kelen na temps ambe wati minna akobe bolo juma indika. Ani wula folo mbalma l'Amérique belajele ka folisi studio Tamani mogoma bara blain abe tugo jona kuma nya fo chukomna nga la siku konana anga bara blain adam na janvier kalo ina abe kunche fo kata se janvier kalo klibisa wani kelema ni anga da numa sabati donc halibi ambo o hukumu ne konana akala nyini la nyini konontondi la nyini konontondi kundo o damnena depuis 100 pa frani santana wolombla la nyini kononton na fencha menda do bakruba damadon na ka nyefo bakruba folo no ba fo mako CP antu ya nyini anga jamana fe ka fo ko o lasiki anga kalanso konana na fo mako CP carte scolaire au Koroidi CP munde wala samo ka se ka fam CP oye ka bo ni be bo 6e na kata 7e na examen do repumeke donc o nyongri kero kan aka chani santani ko 600 donc anya ye ka foko o nyongri le aye fien chama do anga kalawna donc oda to anya ni Mali gouvernement fait o CP ka lasigi Mali kala ko hukumu ko nana la ini wara be na be fo mako plan de carrière no beta se école karamogo ka iracisation ko ma c'est-à-dire wati jo école karamogo ka nga se ka ke directeur d'école wati jo ka nga se ka ke décapué bien académie directeur ko chama ba kono wati jo absa ke administrateur re école hukumu ko nana donc anyo fana la ini ke école gouvernement fait Mounye plané la carte scolaire. Carte scolaire Koroidi, c'est-à-dire d'enfants do de be école so ni nyonche. Ango ko ka gafebo, gafeme se ka école so d'enfants la sabati. O Koroidi anya la kolosi ka fo jamana inkono ni Mali école so ta. Mali école privée de kachani école publique. Wani a jatimne fana à chaque peut-être 100 mètres et be école so ro jolé. Donc on a gafé d'état pour que l'école so ni nyonche d'enfants se ka do ni nyonche chugamna na be foma ko carte scolaire la ini do fara kumbe apme foma ko généralisation du curriculum waya ambe bamana kalam ke anga école so la anya ka fo bamana kalam o be jo classe 6e année la donc on ko kala se kata se fo 9e ma kata se fo anga chama kala so na no bagé fo kata se anga kala so bawma parce que anya ka fo demsunu mo o hukumu konana no sera 7e année na dron kalango hukumu konana o lu garsike dogale o konana parce que to ka ne be continuer ka tanyefe anya ka fo fana ka fo Mali kere école so munumbe anga jamala ko na fo mako école privée o balku kala nunu o te ko école so nu konana avec Mali gouvernement école so dron konana donc anya la yinike ka fo Mali école do bela jelende kele donc na manya ka ke Mali gouvernement école so kono aga ke Mali école privée fana konana donc o de ko généralisation du curriculum la ini ba do fana beno na me fo ko harmonisation de nos salaires à ceux de la sous-région o koroidi anya jatimne ka fo ko sorok hukum konana dans l'espace UEMOA anya ka fo Mali joro ka soro joro
jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la mais n'i ye jateminɛ kɛ sarako hokumu kɔnɔna na an de bɛ bɛɛ kɔfɛ donc an y'a yira k'a fɔ jamanaw tɔ minnu b'an da bolo fɛ wa an ka sara ka essayer ka gɛrɛ olu la dɔɔni an b'a fɔ olu ka kɛ kelen dɛ c'est pour cela on dit harmonisation donc a ka gɛrɛ o la dɔɔni pour que an yɛrɛ bɛ se ka wasani sɔrɔ cogoya min na o kɔfɛ an ye laɲini dɔ fana kɛ ko statut autonome ye mun ye o ye gafe dɔ de ye bi n'an filɛ yɔrɔ min na an bɛ statut général de kɔnɔ o statut général an b'o kɔnɔ administrateur civil b'o kɔnɔ santé mɔgɔw b'o kɔnɔ donc an ko k'an bɔ o gafe de kɔnɔ ka an damata gafe d'a ma n'a bɛ fɔ ma ko statut autonome munna an y'o ɲini parce que san 2000 ni san 1999 1999 an tun y'o gafe in sɔrɔ o waati la Alpha Umaru Konare ka waati la donc o gafe in an kɛlen k'o sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ 2000 kɔnɔna na gafe in nana ɲɛma tunu mais an t'a dɔn a ɲɛma tununa cogo cogo donc o de y'an poussé k'a fɔ an ka gafe in o k'o ɲini k'a d'a ma o gafe in nafa ye mun ye a bɛ anw école karamɔgɔw dɛmɛ pour que ka fɛn ɲini école karamɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ la parce que bi na an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko prime ou bien ko wɛrɛw o bɛɛ bɛ statut général de kɔnɔ donc n'an bilala an damata gafe kɔnɔ o bɛ se ka anw yamaruya ka fɛn ɲini école karamɔgɔw yɛrɛ tɔgɔ la donc ni tun ye laɲini damadɔni n'an tun y'o tengu Mali gouvernement na depuis 2017 octobre 2017 o de y'a to a bɛ fɔ ko les syndicats signataires du 15 octobre 2017 donc o laɲini 9 na an ni gouvernement tun ye sigi ka fɔ kɛ janvier kalo tile 8 san 2000 ni san 17 kɔnɔna na an tun ye sigi ka fɔ kɛ an ye bɛnkanw sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u ko ko mun ye statut autonome ni harmonisation ye sisan na bɛnkan sɔrɔla minnu na n'a ma sɔrɔ minnu na ok ni ala sɔnna Musa Ɲagali AM ɲɛma dakan ye ayiwa a hakilila ye juma in de ye école karamɔgɔw ka nin laɲini ninnu na bon bɛ bɛɛ fo fɔlɔ quand même revendication kɔni an ka position na c'est toujours noble ala AM yɛrɛ la ni doléances b'an bolo an b'an ka revendication caman ba kɛ comme an kɔni ekɔlidenw ye an fana yɔrɔ kelen b'an bolo bibi na n'an bɛ se ka lafiya yɔrɔ min o ye ekɔliso kɔnɔna ye donc vraiment n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka éducation fana problème b'a la an bɛ inquiété kosɛbɛ an bɛ se ka wuli ka démarche kɛ pour que solution ka se ka sɔrɔ a problème na an bɛ solution ɲini a la quoi sinon an kɔni bɛ yɔrɔ min tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min bibi na Mali kalanko kɔnɔna grève ta an si dɛmɛ k'a fɔ ko ekɔliso datugulen don k'an tɛ se ka grève kɛ grève ta an si dɛmɛ donc o de la an bɛ wuli toujours ka démarche kɛ pour que ka solution sɔrɔ problème na u ka laɲiniw dɔ ye CP ka se ka segin ka na e yɛrɛ bolo olu kan ka segin ka na o sigili bɛ na se ka fɛn dɔ falen an ka jamana kalanko la wa ouais a kɔni bɛ se ka fɛn caman falen jamana kalanko la parce que an yɛrɛ ye an ka formation bɛɛ kɛ CP kun bɛ yen i bɛ mɔgɔ caman ye minnu kun bɛ jɔ sixième niveau la n'u tun tɛ se ka examen sɔrɔ bon n'a tɛ yen fana a bɛ jouer kalanko kan dɔɔni a ka segin ka na vraiment moi je trouve que ɲininkali ɲuman don Jugamadi Sisoko e ye école den somɔgɔw ka jɛkulu ɲɛmaa ye e hakilila ye jumɛn ye nin baarajɔ in kan bon an ce dabɔra ni yara biyara ala ka to an lamɛnbagaw ka nafa sɔrɔ nin weleli in na a ka weleli diyara n ye bon mɛtiriw ye min syndicats ye min fɔ école ye min fɔ nous en tant que parents d'élèves parce que ne tɔgɔ de Djibamani Sissoko je suis membre de l'association nationale des parents d'élèves étudiants du Mali u fila filɛ ka fɛn fɛn fɔ a diyara anw ye an b'a dɔn fana wa nous sommes prêts aussi ka u dɛmɛ parce que n delila k'o de fɔ y'a ka émission caman kɔnɔna na anw ye parents d'élèves an ɲɛ bɛ fɛn caman na n'an k'an b'a bɛɛ ɲɛfɔ bi mankan bɛ wuli ka jɔ anw ka rôle tɛ ka tasuma kɛ ka ji tulo bɛ tasuma kan an ka rôle t'o ye mais mɛtiriw yɛrɛ b'a dɔn u ni ala ni tiɲɛ na u bɛ ka révision ninnu u bɛ ka laɲini ninnu kɛ sisan n'a ma kɛ ni hakilisigi kɔnɔna n'a ma kɛ ni jɛ ka baara n'a ma kɛ damu kɔnɔna na a bɛ kɛ tiɲɛ ni denmisɛnninw ma olu yɛrɛ b'a dɔn u ka laɲini u bɛ ka laɲini ninnu fɔ bi n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bɛn caman bɛ u bɛ se ka bɛn dɛ mais gouvernement mɔgɔw yɛrɛ ka faute b'o la parce que n delila k'a fɔ aw ɲɛna yan ko ne bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la est ce que gouvernement mɔgɔ ninnu administration mɔgɔ ninnu est ce que u b'a fɛ vraiment lafiya ka don jamana in kɔnɔna na n b'o fɔ mun na n'u ni mɛtiriw bɛnna ne na bi san wɛrɛ b'a sɔrɔ o ma ɲɛnabɔ o ma sigi sen kan
métro fana mana au niveau de mana hali on de plaignant de fédération nationale des parents d'élèves on de na des interventions au niveau musa ko bari ba don aplu ben kana aba don ka bo on intervention ke halu gal men ngara ko sana anyi men ngala anyi re bo don ministre wu la ko ka papier ta am ka ñoñe keneka ko ka papier ta tana assemblée nationale da statut ga voter au yoroni bela na to ngalo na plus me ka fo ngalo o bekera ka statut kana ko application men ko boko anga na fo metru nyena o ka ka kalanda men kenen do ko yana to ka kala ka ko nyet musaka yaro nuna na bara ko na ko dan abali bara ko bo ko kana mi ka to an para ni ni dire o yiri para ni ka to maunka an taw an yiri dum te ko la ni ya mo be ko la no ya mo dum do dum ko so moye bon donc maintenant on dit yi metti on dit dum ni to on digan ka an de wasa ka se dene mais nous lui on para mettre administration scolaire ka nous lui on para gouvernement mo ka ira ko na ti bien donc il y a 500 fois candidat il y a une mission de modèle de candidat encore trop au cas de happy machine qu'on a ko le mi fera kuma sa a to de Musa Nyagali mais ne de kilin de fayi na mu ka rol ke o lu ayen mo yere de kilin de jama ko mais ni ma jigol la no la tasma jeni ni gaba ko kili da wulu de wulu gala ni ka ko den de ko na sera ke ne ga de ne yere kawo o dimse nunu o lu tan ko baw yi o le ga na wuli sanga ko dimse vraiment am do no flenye anda fere ke wato wati parce que a foro yo ama fo yo ba ko ne ko suwa fla de man lati fama dum ba école ani fanta dum ba école o lu to be lu be fanta dum ba école la parce que c'était en bon na foro ko ko o lu fama o dum be ta kala ke école bawla école ni mawna do be ta horizon ko yi ni ko ken de ani wa u bien wa ni wa bi ni ko am se ko ta kan den da akara ni da no ma ko ta na du fara bon aw yere bar ko bon sai ko bi no yere ma hakli soro wata du won ga suwe parce que aw mo ngi ñaw ma suwe ay da ko na suwe do ni mo même ni aw ko bu ci da ci ci la parce que ko ba ngala no am ba ni ni ci amma ko ka bu du tala amma ko sen ci ci tala mu za ku wal nakam go ana to sen ga ñu ayate ban kra di ci kama akate dim sunu deme na ma dim sunu deme am dim sunu be ni kala ci nga soro bi man diplôme soro bi ka ko la ya bela ci ni ya bela recalé ko parce que ko ni mo mani aw ko sara u bla ka ta ke Sénégal ka ko sara ñoy ko da ko war ka ko sara ñoy aw ci ga ndum kala nga ñe ko la ñu na ka ko la ko revendication de am ci ga u fa me to am ci ga u de ci do la au niveau tout là, tous ceux qui sont partis avec le bac à des bourses ou bien la pour vous récaler, parce que vous avez niveau mani. Donc on est à vous comme on a fait une en fait ça. Non, ma qui a qui qu'on a. À tout cas bien. Aywa, il est au calan. Si je vais te lancer là oui. Il est au calan. Nous nous disons une position souvent les costumes nous adoptés. Au Sénégal il y a une gagne gagne. Mo ibe se ndo la ibe se ne ba ke na ka toto iba do jama ka do ga bo e bi se na me yi toto hali bi o samba yi ko ku bulu da wuju ba u ka ando akele ga anga ji ka kele ka nyugo da ka ta ko so Allah o da rasul so aywa Amadou Coulibaly ka bulu da o sukan ama fo an tan bulu da do sukan de ale jugo ma di mum bora ka kuma sisano apa be kalam depuis nya fo wati na janvier wati la abe chama kalamala abe chama ba de kalamala mais foti be rojo abado foti be rom anya fodron ni benkan temena ani gorma ni ñogonte benga kala waleya mogo de be on fana ko sien folo la benkan kera amala waleya anyanga tonde wulado benkan flana anyoke amala waleya wasura nyanga tonde wulado na on na seben bla tuguni kame bara nyongri ke kanga nga tonde wulado nte aka gelen oma parce que dana balaya de sikira ani gouvernement ni ñogonte donc no dana balaya bi aka gelen on ka sekadu sinon ay mo fo ko ministre papier ta kata assemblée ni fona obeche wa ni i juwe zozan chuko e ka farlo ka jam ministre kuram nana éducation nationale kuna no e useni amyongi doy
tiɲɛ ka di ala ye a yɛrɛ de y'a ka papiye t'a bolo la a bɛ don da ni da a nalen a y'a ɲini anw fɛ k'an ka baara ɲɔngiri a ye layidukan dɔw ta an ko an ma ban a ka layidukanw ma wa hali bi n bɛ ka kuma i fɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ ka layidukanw lasabati mais problème ye mun ye layidu ninnu bɛ jumɛn de kan laɲini 9 ninnu na bɛnkan sɔrɔla joli de la laɲini 9 ninnu na n y'a fɔ cogo min na janvier kalo tile 8 san 2017 kɔnɔna na an tun ye bɛnkan fɔlɔ dɔ sɔrɔ o bɛnkan fɔlɔ in kɔnɔna na a fɔra ko mun ye statut ko ye ani grille ko ye ko o bɛ di an ma donc commission dɔw kan ka sigi o sen na mun ye laɲini tɔw minnu ye n'o ye curriculum ye n'o ye CP kow ye n'o ye plan de carrière et autres ninnu ye tɔw ninnu ko commission wɛrɛ bɛna sigi en place k'olu suivi kɛ k'a lajɛ gouvernement ye layidu minnu di olu sira fɛ n'o bɛna kɛ donc an sɔnna o ma ka don ka kalan kɛ an donnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn fɛn tun bolodara a tɛ ka bɔ a sira fɛ o de ye an dusukun furuku n'an nana baarabila wɛrɛ boloda janvier kalo kɔfɛ o baarabila in kɔfɛla la an y'a ye k'a fɔ an ye sigi ka fɔ kɛ minisiri 7 de tun bɛ jamana in kɔnɔ n'olu taara a sigi ka fɔ kɛnɛ kan o bɛnkan fɔ in kɔnɔna na o kɛra mai kalo tile 2 san 2017 kɔnɔna na donc an ye bɛnkan sɛbɛn fɛn an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko mun ye an ka gafe ye n'a bɛ fɔ o ma ko statut autonome ani mun ye grille ko ye ko u sɔnna o ma mais mun ye o statut n'o grille ko ye grille ye sara de ya sara de don c'est à dire catégorie ko de don i kan ka sara jɔ sɔrɔ i bɛ catégorie mun na donc an ye bɛnkan signé o la o ko o grille ko in ko tiɲɛ ka di ala ye mali filɛ yɔrɔ min na bi in na fɛn minnu se b'u olu ye pour que u kana nkalon tigɛ jamana in kɔnɔ pour que u bɛ se k'u ka kumakan sabati cogoya min na k'olu se miliyari 5 ani miliyɔn 620 de k'u bɛ se k'o de di anw ma o miliyari 5 ni miliyɔn 620 ye o bɛ tila ekɔli karamɔgɔ 50,000 ni kɔ de ni ɲɔgɔn cɛ an ko n'o de y'u se ye pour que u kana nkalon tigɛ anw ye ani jamanadenw ye n ko an bɛ sɔn u ka kumakan ma i kana maa forcer k'a bila ko dɔ la fɛn mun se t'a ye an ko u y'o musaka fitinin min d'a ma an b'o minɛ fɔlɔ o tun ye bɛnkan fɔlɔ ye donc bɛnkan tɔ ninnu ko mun ye grille yɛrɛ statut yɛrɛ ye ko bɛ taa lase député bulo la octobre kalo session na n'o ye session budgétaire ye an ko o tɛ baasi ye an y'o sɔnna o bɛɛ lajɛlen ma donc mun ye laɲini tɔ ninnu ye ko commission bɛna sigi sen kan tuguni pour que laɲini minnu fɔra ka tɛmɛ an ka lajɛ olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na an ko an sɔnna o fana ma an sɔnna an ye baara daminɛ ten ka examen kɛ 2017 an y'a ye k'a fɔ session octobre daminɛlen octobre kalo tile 2 projet de loi 29 de tun bɛ yen o la san'o cɛ commission min ye baara kɛ loi in kan an tun y'a ɲini minisiri mun tun bɛ yen o waati la n'o ye Agɛrila fɛ yen nka b'a ɲini a fɛ est ce que loi in u bɛ se k'a ta par ordonnance wa o ko baasi foyi t'a la ko mais ko ministre de la fonction publique de yamaruyalen don o hukumu kɔnɔna na donc le 12 juillet Agɛrila fɛ yen dossier commission bannen an kɛlen ka projet dilan a taara ministre Arakitala fɛ yen donc o de yamaruyalen don k'a lase premier ministre ma pour que o bɛ se ka taa n'a ye conseil des ministres la cogo min na a ka se ka taa par ordonnance parce que ordonnance bɛ ta session 2 de ni ɲɔgɔn cɛ session ordinaire 2 de ni ɲɔgɔn cɛ papier in de tora taga ni ka segin o taga ni ka segin na fo ordonnance ko bɔra a ma session daminɛlen octobre kalo tile 2 an y'a ye k'a fɔ projet de loi minnu bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko an ta t'a kɔnɔ mali école daminɛla octobre kalo tile 9 de mais session d'octobre daminɛna octobre kalo tile 2 o kɔrɔ ye di ko session dayɛlɛla sani mali école ta cɛ donc an kɛlen k'o dɔn parce que an ye école karamɔgɔ de an b'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la k'a ɲɛdɔn fɛn minnu bɛ yen
an ye Mohamed Lamine Jara mun tun ye bɛ sigi ka fɔ kɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ko président la commission de conciliation an y'a wele ne yɛrɛ de y'a wele ne Amadou Kulubali qui est le président de la commission de conciliation an y'a wele n ko Mohamed Lamine n ko bɛnkan mun tɛmɛna ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n ka bɛnkan ma sabati n ko parce que an ka loi in tɛ yen a ko a y'a mɛn k'a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ n ma da o ma an wulila tugun ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye Cap de Torokorobugu ye conseiller dɔ b'an fɛ yen nɔ n'o bɛ conseil islamique kunna tɔn na o y'a sɔrɔ ani parents d'élèves ni dugutigilakaw tun ye ɲɔgɔn ye Bamako a waati la n k'u k'a lase cɛkɔrɔba ma Ba Musa Ture ma n ko bɛnkan minnu tɛmɛna ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n ko a ma bɔ a sira fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ mais ka taa o don fo an ye baarabila fɔlɔ min kɛ décembre kalo tɛmɛnen san 2018 kɔnɔna na an ye tile 9 baarabila de kɛ maa si ma wuli ka se anw ma wa an kɛlen ka baarabila sɛbɛn in tengu ministre du travail la ale tari kanto anw ma ko an ye papier mun bila ka taa k'a fɔ an bɛna baarabila boloda ko papier in tɛ sariya kɔnɔna na ko parce que ko anw kan ka tile 15 de bato sani ka baarabila daminɛ an ko madame le ministre ma si tiɲɛ yɛrɛ la n'ale bɛ basigi fɛ jamana in kɔnɔ hali ni a tɛ sariya kɔnɔ ale tun bɛ se k'an wele a bɛ fɛ an ka kɛ cogo di k'a fɔ k'a tɛ sariya kɔnɔ o tɛ tiɲɛ a bɛ sariya kɔnɔ munna an ma tile 15 in lasabati parce que gafe in n'a bɛ f'o ma loi 87-47 n'o bɛ Mali baarakɛlaw yamaruya ka taa baarabila hukumu kɔnɔna na a sɛbɛnbolo dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko article 8 o b'a fɔ ko ni bɛnkan sabatira i ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko a kan ka bɔ a sira fɛ n'a ma bɔ a sira fɛ o gafe in fana bɛ anw yamaruya mun b'a to ale article fɔ article 5 an tɛ se k'o labato parce que article 8 ko ni bɛnkan min sabatira o kan ka labato comme o ma labato an fana bɛ taa ni article 8 sira ye donc y'a faamuya aw ka laɲini 9 na fila de bɛnkan sɔrɔla fila de la nka aw sɔnn'olu ma nka aw tɛna baarabila in jɔ fo olu ka waleya f'olu ka waleya an kɛlen ka baarabila filanan in daminɛ n y'a fɔ baarabila fɔlɔ in na maa si ma an wele ala kɛ o nana bɛn ni gouvernement tagali le 31 janvier je crois gouvernement kura sigira le 1er ala kɛ ministre kura nana anw fɛ n'o ye Hussein Amion Guindo 31 décembre donc Hussein Amion Guindo ale congora a ka bureau kɔnɔ le 2 janvier donc ale b'a dɔn a nalen a y'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko baarabila dɔ bolodalen don n'o bɛ bɛn tile 17 ma n'a bɛ n'o baarabila n'an b'o de hukumu kɔnɔna na n'a bɛ taa kun cɛ kalo tile 31 ministre du travail Arakitala y'i kanto a ma tugun k'an ka baarabila fɔlɔ an ye sɛbɛn min ci a ma k'o réponse kelen a y'o mun ci a ma k'o réponse kelen de filɛ nin ye tuguni k'an ka sɛbɛn in k'a tɛ lawaleya an ko est ce que ale bɛ basigi fɛ donc elle a fait une déclaration de guerre mais Hussein Amion Guindo o b'a dɔn k'a fɔ ko sariya in ale ma sariya ko jateminɛ a y'an wele k'a nasigi pour que an n'a ka kuma loi ko in kan a kɛlen k'an wele sanni a k'an wele a ko k'a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que Mali gouvernement bɛ se ka assemblée bila session extraordinaire la cogoya min na pour que an ka loi in bɛ se ka voter o tun y'a ka engagement fɔlɔ ye filanan k'a b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que loi in ka se ka voter ka adopter yanni janvier kalo tile 14 cɛ n'o ye dimanche tɛmɛnen o tun ye fɔlɔ o de tun ye fɔlɔ ye filanan k'a b'a kɛ cogo bɛɛ la président de la république ka se ka loi in promulguer yanni juma nata janvier kalo tile 19 o cɛ ko mun ye ka ko in bɛɛ lajɛlen ban pewu a ka voter o ka adopter o ka appliquer o ale b'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que a ka appliquer an ka sara kan d'ici fin février an ko tiɲɛ ka di ala ye ministre in a bɛ ka se kɛ mais danayabaliya de bɛ yen ministre 7 sigira kɛnɛ min kan ni ministre kelen nan'i jɔ k'ale b'o ta a ko ne y'a ta ni ŋaniya ɲuman ye parce que a fana ye école karamɔgɔ de parce que a y'i kanto a ma ale yɛrɛ wolodenw
olu bɛ école publique de la denw tɛ école privée la. Nka a tɛ ka waleya ka ban député Blum ma a voté. A waleyara juma don tɛmɛnen juma tɛmɛnen le 12. Nka o bɛɛ la aw tɛ fɛ ka baara daminɛ. A lawaleyara n bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni. A lawaleyara juma don kunu tuguni président de la république Amion Guino sera ma pour que a bɛ se ka a promulguer cogoya min na. Kunu fana président de la république y'a promulguer donc o loi de filɛ nin ye donc loi 007 du 16 janvier donc kunu dɔrɔn président y'a bolonɔ bila a la k'a lawaleya. Maintenant a tɔ ye fɛn kelen mun ye o ye application de ye. U ko k'aw ka février banni kɔnɔ o la. A ma se février banni ko la o parce que février kalo ni a kan ka appliquer o kan depuis janvier kalo ni o tile 25 a bɛ dɔn parce que février kalo sara o traité bɛ daminɛ depuis ni kalo tile 20 donc kalo tile 25 a bɛ dɔn n'a b'a kan n'a t'a kan donc a y'an wele janvier kalo tile 6 an ko an y'a ka kuma mɛn a bɛ ka bɔ a sira fɛ mais a ka waatinin d'a ma an n'an ka tɔndenw ka taa ɲɔgɔn ye an taara an n'an ka tɔndenw ye ɲɔgɔn ye olu ko non ko fɔ application o kɔfɛ a y'an wele janvier kalo tile 13 sibiri tɛmɛnen an n'a ye ɲɔgɔn ye mais o don a ye société civile bɛɛ lajɛlen wele comme témoignage. Société civile tun b'o la le président de la société civile Alain Touré o tun bɛ yen dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen. Waati man jan kosɛbɛ tiɲɛ don k'a fɔ k'aw dalen tɛ jamana ɲɛmaaw na nka ni a ko bɛ ka taa a sira kan dɔɔni dɔɔni député Blum y'a ka baara kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana y'a ta kɛ a tɔ y'a waleyali de u ko k'aw ka février banni makɔnɔ o la est-ce que Jogamadi Sisoko ka kuma tɛ na o yɔrɔ la aw t'a hakili to denmisɛnninw ka kalanko la o yɔrɔ la ka se ka baara daminɛ olu ye. Ni baarabila in de ye an hakili bɛ Mali écoledenw na parce que n'i y'a jateminɛ san o san Mali kɔnɔ écoledenw ka grève b'u dan ma ye école karamɔgɔw bɛ yen san o san Mali écoleso de bɛ perturber ni nin fɛn in kɛra ka ban ni de bɛ basigi lase Mali écoleso kɔnɔna na. Jogamadi y'a yira fana k'a fɔ ko écoledenw olu ka dɔɔni a fanga man bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ san o san écoledenw bɛ tila k'a sɔrɔ niveau ba tɛ u la est-ce que nin grève in fana de bɛna se ka o ko fali. Grève tɛ o problème ba ye o grève dɔrɔn kun tɛ o mais n'i y'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ san o san innovation pédagogique de bɛ yen n'i b'a mɛn ko sira dɛ i b'a mɛn ko curriculum dɛ i b'a mɛn ko c'est à dire a ka ca san o san méthode kura de bɛ na o ye diyagoya de o ka écoleden niveau ka a ladɔgɔya wa an y'a fɔ Mali gouvernement ye n ko école karamɔgɔ minnu bɛ ta parce que école karamɔgɔ tali il faut que depuis au niveau initial de l'enseignant par exemple an bɛ taa kalan minnu kɛ IFM na n'i y'a jateminɛ u bɛ dɔw ta Mali gouvernement bɛ dɔw ta minnu bɛ droit kɛ o ka taa français kalan école karamɔgɔ kun yen nɔ or n'o tilala o ye tiɲɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔ fana ka ca bi niveau tɛ minnu na ko nka aw tɛ kɛlɛ kɛ walasa o ko ka falen aw bɛ kɛlɛ kɛ wariko ta fanfɛla de la. Ne ye laɲini minnu sabati nin wariko bɛ yɔrɔ jɔn dɔrɔn na o tɛ gafe in dɔrɔn yan a tɔ bɛɛ ye mun ye ani grille. O de ye wariko in ye o n'a bɔr'o la wariko jɔn wɛrɛ b'a kɔnɔ laɲini 9 kɔnɔ ne fana b'aw ɲininka o la a tɔ bɛɛ ye pour que Mali école bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na an ta o de hali an kɛlen k'a fɔ ko curriculum ko ni fɛn dɔw y'a ɲininka ko est ce que an da don yɔrɔ y'o ye parce que n'a ye ni Mali écoleso Mali kalan tɛ ka taa ɲɛ an fana b'o fɔ CP ta n dɔgɔkɛ y'a fɔ ten sisan ko ale yɛrɛ ka laɲini ye CP ka segin ka na parce que an y'a ye k'a fɔ de CP bɔlen a la Mali fana école niveau baissera i sera 6e année na il y a pas de garde-fou pour que ka taa 7e année na maître dɔw bɛ yen nɔ on a dit il faut faire passer les combien de pourcents de l'élève mais ni CP kun bɛ yen danfara bɛ yen o mais sisan nɔ ni hali 4 de moins b'i bolo ou bien 4 et quelques i bɛ passer ka taa 7e année na niveau bɛ min donc an ka kɛlɛ kɛyɔrɔ o de ye pour que niveau bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ cogoya min na donc Musa Ɲagali écoleden tɔn ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye Jogamadi Sisoko fana y'a yira sisan na k'a fɔ ko a ka wuli kajɔ caman na aw bɛ kɛlɛ kɛ wariko ni fɛn caman wɛrɛw la nka bi écoledenw tɛ ka se ka kalan kɛ aw tɛ ka kɛlɛ kɛ o ko la. Bon an bɛ grève kɛ ancien ka grève et d'abord bibi na n bɛ se k'a fɔ AM ka grève ka dɔgɔ peut-être san caman tɛmɛna ni AM kun bɛ cours perturber ka fɛn caman kɛ mais bibi na an bɛ yɔrɔ min an ka liti falen
an bɛ kɛlɛ kɛ toujours an b'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ to classe kɔnɔ an b'an revendication minnu kɛ an b'olu kɛ grève o grève kɛ ancien ka grève ka taa niveau supérieur la ka n'a bila fo fondamental la et moi je pense que an bɛ kɛlɛ k'a bɛɛ la sans exception. Nka bi école karamɔgɔw de bɛ baara jɔ la o ye tiɲɛ ye nka écoledenw tɛ ka se ka taa kalansow la aw bɛ ka mun fɔ o ko la. Jeudi jan tɛmɛnen an ye grève kɛ pendant 3 jours a ma dogo Mali fan si la an y'a daminɛ lycée la depuis terminal fo jardin d'enfant an y'a bɛɛ labɔ an ma mɔgɔ si to yen olu tun tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ parce que tout simplement an y'a remarqué k'a fɔ écoleden dɔw bɛ école publique la dɔw bɛ privé la bon n'a fɔra public tɛ ka kalan kɛ privé bɛ ka kalan kɛ u bɛɛ dun bɛ taa sujet kelen de traiter évaluation na a bɛ faveur di dɔ ma ka dɔ to yen o de kama an ye kɛlɛ kɛ an ye tile 3 ta ka grève décréter ka Mali bɛɛ labɔ mais a fɔra ɲɛna ko déjà président ye gouvernement ye assemblée nationale convoqué session extraordinaire la u ka siéger anciens ka problème kan an ko déjà n'o kɛra ka ban ça veut dire que solution bɛ ka proposer an ka laɲini kun ye fɛn o fɛn solution ka se ka sɔrɔ a la ni solution daminɛna ka sɔrɔ a la déjà assemblée convoqué ka ban an bolo vraiment liti kun bɛ se ka jɔ ka an ka étude lajɛ ka écoledenw fana ka avenir lajɛ ka grève in ban pour que bɛɛ ka se ka don sinon bɛɛ y'a impliqué a la o bɛɛ y'a impliqué a y'a mɛn a impliqué yɛrɛ de an famana ka mɔgɔw labɔ dɛ an bɛ se ka fɔ a ye ka histoire la bibi na a ye famana yɛrɛ de ka mɔgɔw labɔ ka Mali bɛɛ labɔ a famana ka kɛ mais an y'a kɛ ɲinan pendant 3 jours mais an bolo assemblée convoquée o ye solution ye problème na o de y'a to an fana voilà u tun bɛ se k'u bolo da u dusu kan vraiment ka avenir lajɛ ka an fana ka avenir lajɛ pour que ka grève in jɔ ka observer quoi. Jugamadi Siso o hukumu kɔnɔna na an tun bɛna an bolo da an dusu kan koyi mais an ni ministre ka ɲɔgɔn ye la sibiri tɛmɛnen a kɛlen ka société civile mɔgɔw ta ka na comme témoignage mais olu ye anw menacé de salle kɔnɔ ko a kɛra cogo cogo bi anw donna o anw ma don sufɛ olu bɛ bɔ télé la k'a fɔ ko école karamɔgɔw bɛ ka don o daliya jɔn wulu bolo anw de ye école karamɔgɔw labɔ olu tɛ se ka taa école karamɔgɔw ladon anw place la o de ye anw dusu labɔ o le ka olu ka ji kɛ tasuma kan olu taara tulu de kɛ tasuma tɔw ɲaga. Ayiwa Jugamadi Sisoko ayiwa écoleden somɔgɔw y'a yira fana k'u jɔrɔlen don togodaw la ko denmisɛnw bɛ ka taa ntamandaw la u bɛ ka jɔrɔ walasa u kana taa sigi. Awɔ o kɛra Amadu Kulubali ni ayam Musa Ɲagali écoleden filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ hali bi n b'u nɔfɛ je suis d'accord avec eux. I y'a faamuya anw ko de ni ninnu spécifiquement ka karamɔgɔw menacé o olu tun bɛ salle kɔnɔ ne tɛ mais an ka président tun bɛ an ka président le président de la fédération nationale des parents d'élèves Mamadou Lamine Jara u yɛrɛ filɛ nin ye o côté a ma mɛn a banabagatɔ yɛrɛ bɛ taa ka t'u ka problème régler wasu ka bɛn fɔ ka na anw tɛ se ka da mɔgɔ kan ka mɔgɔ to u bɛɛ jamanadenw de tiɲɛ wan kilo mais kuma kelen min bɛ f'u ɲɛna kabini Ala ka Mali da ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ comme avancement Amion Gindo wulila ka dossier min ta ka taa n'a ye famille la u ko tila k'olu bɔ n'an y'olu menacé an y'olu menacé kun tɛ an y'olu menacé mun bolo u faw tɛ wa u mɔgɔw tɛ wa o tɛ foyi tiɲɛ o ne bolo kan k'u bolo de da u kosɛbɛ k'a lajɛ a ye bɛ nin ma na ko fɛn fɛn na fana a ye yɛrɛ b'a dɔn u bɛ fɛn min sɔrɔ an y'u ka fɛn jateminɛ n'a ni ministre de l'enseignement supérieur fɛn u ka dossier kan an y'u ka wari min sɔrɔ u yɛrɛ b'a fɔ u bɛ wari min a ye wari min sɔrɔ hali service public dɔw t'a sɔrɔ Mali la donc ni hali bi olu tɛ ka hakili di olu ma bon aw ka san ka mun kɛ tuguni u bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ nin bɛɛ ye nkalon de ye ni bɛ wele kan dɔrɔn kelen pe dɔrɔn de fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a ye miiri k'a jateminɛ a ye mandat min sɔrɔ cogo min na mɔgɔw de taara suffrage di a ma fiyantow b'o la sengelenniw b'o la buruleniw b'o la banabagatɔw wulila ka taa voter cɛ min ye donc vraiment ne ma da ni poids légitimité k'o bɔ quoi tiɲɛ wan kalo maintenant ne b'a ɲini a fɛ mais que lui-même il s'implique maintenant wasa nin ko in ka ban a ka ban maintenant karamɔgɔw ta ka taa an denw kalan Amadou bɛ ka ne fɔ ko karamɔgɔ ko niveau maintenant ko olu ka fɛn min ko système de fɛn de bɛ k'a kɛ mais jɔnni bɛ ka k'o système kɛ olu yɛrɛ de tɛ wa ou bien enseignants de bɛ ka sɔn n'o tɛ n'olu ma sɔn a tɛ kɛ o n bɛna kelen fɔ aw ye bi studio tamani mɔgɔw a k'o bila kunkolo kɔnɔ bi bi na ni enseignants b'a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la école ka marché wallahi a va changer
ni enseignants sont à changer mais ni enseignants be ta fanga nyini wasa ka fanga soro singa ke président wasa ka fanga singa ke ministre o tsika ndum kala ku se mo ndum kala nina ayet nya fu nyina don sa mo go de il fait ka foko politique ko be ni ko ina Podiko bala uda ko ni be ma kala kandi podiko ba pe jure ba parce que nyaba enseignant na be syndicat na be parti dola maintenant on va faire une cabo ici ça comme bon ne va comment pour ne tailler même deux mots de ne ben pas pour n'académie à la n'académie à la mais je suis obligé de dire la vérité je suis de la société civile moi tu sais quand même muté moi tu sais sanctionner moi tu la faute ma pour rien ça atteindre d'abord comment ta tanda da do lutao ayo ambe amadu kulibali nyen go la politique ko ben ko inawa Jugamadi ira kabala peut-être que Jugamadi Sissoko ne n'allait be katika ne n'allait be katika ambe nyogondo né dans la syndicat depuis 1998. Pamphlet on a bi. Ibn ni courant mentaga daga. Clé ma politique ke nga jena tigala. Eta langa to fana bela jilenta lawa. Ne de uka nyamai. Est-ce qu'il y a femme? Ni politique kodo. Ou bien koni somoko kodo. Ou seni amion gino moufle. Ne teri do ni politique ko kumbala o be ga fait munu kene même banen do abolo donc c'est pour montrer que ka foko politique ko te e fait ka fo ibanen do abolo e fait ka fo ka ay fendo dayiri la ay atesere aben jogo do hal ni sanu dama ateson parce que de la ka ke malla ka dese saliku yo ka temeyano ayo Jugamadi ya ira fana ka foko niveau te bi école deuna anya yefa fana ka foko kalambere make nyina hal ni barajo imbana est ce que ante kata ani blanchi fan fela lawa ni barajo imbana ni ala e sababa nati on yere école karamo ma laje amse ka munke parce que école de yo watini ke o makalanke kalaje pour que namse ka solution musoro pour que programme puisse être épuisé chokamna o fana ye ngane ayira doye o bena se ka ke chugodi ni ko in sabatira watimna na be ke chokamna fere munu be ka konana amino fero bokada pour que amse ko o ke o la wala chokamna do be ka ira fana ka foko école de on be ka salaya ka ban kalankola leçon te kata do be kata balontana do be kata antamanda ula parce que te classe kono damanda ibu boalaw al ni grève côté ni tarasika so marala kata kay marala grève ko no te nyogonye srala mali somogo deun ere munu bo hukumu nunu konnana me ka yoro mo fo sika so marani kay yanfa nunu maraw olu ba fo ko je préfère denga ta damanda la parce me war soro 600 o ga fa kati siki classe kono ka san hirika ke kalana tate bo sisite bo damanda madame ne bide a madame ne grève ko na damanda ko imbe amena donc grève ko into o sababu ye akana fon bla ko nyakami nyokona amabla école din somo dia akuma fo aywa Jugamadi Sissoko aya ira sanna ka fo ko ni grève ko imbana obinu jija chugo bela wala sa école din u kaseka u ka kalanto bela jilenke wala sa u kaseka niveau soro e dalemba la ko bina seka kya bon ne kuma nki ça m'a pour ni enseignant so na ko be changer wa do u banen do de ko so niveau te école din una ngu banen do de ko so niveau te école din una nu ka sa u banen de do pour la maîtrise des sujets à ma série bougonana wa jamana en kona mo moy mali mara da biba sala beke ko ko mori bi semena ko mo ya fe ni ngalo da yin jabi ala e ko kana mo de tra ma série al fahali mishikuta mais now yo mishiyare mina ko nigli ko war so bul da ma enseigne parce que amadou ko wani min kuma la amadou ti enseignant yo oudou amadou comptable de yo il n'est même pas enseignant de marché de formation ah bon o chaman de be nga mali syndicat et da enseignant ko syndicat de la jeunesse comptable ni greffier juste signal mo tan ka do enseignement na ila ko no ko ma da ni mo sengo o rubi war de min naw o madame parce que un enseignant digne de ce nom mais ka fa nga rencontrer de la wallahi mo mo ni enseignant il te parle ka ni démission na parce que c'est lo keri yalla i mo no yu kala o lu ma delika bigi saba de taka bu go kunda la wasa ka yalla mo ko enseignant mais aw ko bi ko ma million de taka di aw ma
bon il y a des milliers on a rien passé à la maison mais au moins nani mo go ñogon ay mo go demé don wasa ka andi ka to ñogon sala aw ba do te ka to ay ni siniga ko ni am de kan da do la badal le parande la mo de kan da do la badal parce que anyere mo ko ñogona kan yor chamana metla ko ro ko ina bon mais ni on parle au kan ko keleke c'est un débat je crois que je peux intervenir allez-y Djugamadi ka fe ka jabi do di be million ñini na ne mu flek mala Djugamadi be kuma di masoni Amadou be fe ka jabi lige do la on be million ñini de lanti million ñini na ne mu flek ak mo fe studio en kono bi ne green ta kala je soron kan bena farane ka warka ne be 3e classe et 2e classe premier échelon la mu mena farane ka warka o ye 400 ani dorome bi woro di o 400 dorome bi woro ite si be bola semesi be bola e amu be bola no be borala farankan yere mbe faranga sara yere kan ateteme keme sabaka o ye million yine wa ayo Djugamadi ya me afaye ka bobo ni ya meni kuma reponta hadi ali Amadou yere made parce que pourquoi ndese kan ta pari sana nguye ali ndese ka pendo falima aya sana nguye te bi de sana nguye te bi Djugamadi sana nguye te bi ame sabe kena de ka ya fama ko taw mo chama de na de enseignement ko no bigro ndani war ko donde kama ulu se qualité no fait ou te foi no fait on va faire on parle on va faire ko on va faire ou ka fanye ni de banje ay ulanga je ka kale ka nyoko fait ande ci de mobiliser ta ta pour exemple na de kenya de koyi mais na ya ko kele ni de mala la tamana ka doyi ou la de ko de la murti ku la bo awa ko bi ko dum sunu yara na de yoro mina ka ti o wa ko dum sunu ma de o na ha sun ko bo sunu ke biwa o ko dum sunu ka bo comme ça ou chamande ou beta kalandi privé mo ma ka on ga public mo toyi ni ko do so ka foke aywa Musa Nyagali Djugamadi Sissoko ya ira fana ka foko ambe domina ko bi IM ale fana be ki sendo politique la te ka demsen ka kalanko jorobli bon et mo be fen chama fo IM mais bibina ambe yoro mi ambe ko mi nge demsen ka kalanko la dron ne ba don fen chama be fo ale IM kele munu be ke mo ba fo ka chama warko di ashite warko yi achiti warko yi atlan be poste de leadership drone ni mo be ka poste ni ni tuma do la mo do be soro iba soro éducation ni montour la o be na o ba ni violence fencham be fo am ga warbe école do ko warbe am ko mo be fencham fo nga ko sayna marafa chama mbora kalanso bayna ko o kunye ayem ko tawi bon olu ye tien fuyu kera armu bora fencham mbora bon ayo de fo ayem na ka fo mo be na ambe mo de violence la hôtel c'est la béni éducation de boire à famille kono kana bon ayem fanana nous nanani éducation sugu sinon ambe yoromi bibina ayem ngono ita fo ko coordination mo keleme bureau de coordination mo kelebe ki baye ko karsa tiere la abi violence ke o mo reti aywa ko to man jamble aw yere hakilla ayem mo munde bi seka nin ko imban wala sa jamana école ko akatanye kalande on kaseka kalanke metro kaseku kana fawso en tout cas on tay mi ni situation kele na wa fo ancien ko boloda ou dusukan ou ka tiere la anga avenir observer ou ka donc classique non ou ka kuru damene sinon ameron bibi na tiere la ka fo ko niveau te ko le na fo niveau te ko le na ka fo ko le te ka barakete de d'une part grève non bala ni san e kalo kononton na beta e ko la kuma do la me kala mu ka tete me kalo lon flaka et puis ni bela nere fem bene sirpra ni fen sugu bela souvent il va sur étudiant école de ma seka leçon munu ye sans la bana examen si j'ai obitabo ou do kan o tseka famu chukushila o tseka famu chukushila amba fu de tiena souvent ou ka la je ku bulu da dusukan hal ni revendication do bin ou be seka ke sans que enfant na avenir ma menacé. OK Amadou ni nous fait Amadou Koulibaly nyen to ko kala mais ne ay école karama ta grève la ou bien hal ulu ta grève la parce que ko sera danela sinon te wulite directement ka grève ko angala inite en tant que fana katati ako jabi bi seka ke muyibi anye bela jilenga kuma me siki ka fo be sena ko be katanye o fana ko si ko alaje ni ala sonama hakila na an jara kan bolo di nyogoma solution be soro la Djugamadi ya fa ka kuma kono na ko président la république nga wuli ki ini do kele na sa hakila ne ka émission be émission fa ke jamana in kono ba fo go
sanga damadon wo chef de village yɛrɛ kan ka wuli sisan sa k'i sen don ko in na pour que ko in bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na. ale k'i sen don a ko la Jugama di dakuruɲɛ damadɔw la i ka hakilila laban. Bon dakuruɲɛ laban min bɛ ne kɔni bolo dɔrɔn bɛɛ hali bi dɔrɔn bɛɛ ka hakili sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ ka hakili sɔrɔ jamanakuntigi k'i impliqué a k'a dɔn k'a fɔ n'a tiɲɛna ale de tɔgɔ bɛ fɔ mɔgɔ ma deli ka président y'a sɔrɔ Mali la bolo ka Burama IBK bɔ k'a ɲɛ. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ sa o la fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ ni gɛlɛya in na nin bɛ dansigi an ka bi jamukan kan min bɛ ka kuma école karamɔgɔw ka baara jɔ la an ka maa welelen Amadu Kulibali n'ale ye duguma kalanso n'o éducation de base ye o syndicat ɲɛmaa ye Musa Ɲagali ale ye AEM ɲɛmaa da kan ye Jugamadi Sisoko ale ye école somɔgɔw ka jɛkulu ɲɛmaa ye dɛmɛkan in a labɛnba ye Fatumata Togola ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la ayiwa o kun ye Salim Juara ye ka fara min ye Nuhum Jire kan ayiwa Petin Jara ale ye jaw bɛɛ lajɛlen labɛn ne yɛrɛ Muhamadu Touré aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigi ka fɔ ba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry. Chaîne Berry. Sigi ka fɔ ba.